Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Mungu anataka mwanadamu ageuke kwa njia zake mbaya. Mungu anakuambia usiku wa leo, ukifa kwa dhambi zako utajuta milele. Kitabu cha Waefeso 2:1, mwanadamu ni mfu aliyekufa kwa dhambi. Umekufa kwa dhambi. Mimi nikizaliwa, wakizaliwa kwa Zaburi 51:5, ni wenye dhambi. Watu wenye dhambi wanaitwa wafu. Ndio maana unahitaji Pasaka. Unahitaji Pasaka. Pasaka ni kufufuka kwa Yesu Kristo. Wamhitaji Yesu afufuke ndani ya moyo wako uishi. Warumi 4:25. Warumi 4:25. Ambaye alitolewa, Yesu alitolewa kwa ajili ya makosa yetu, akafufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Yesu ametolewa kwa ajili ya dhambi zako, kwa ajili ya dhambi zangu. Anakuita utubu, anakuita ugeuke kwa njia mbaya. Yesu anakupenda, anakuambia ondoka kwa dhambi, anakuambia tubu. Kama hawezi kutubu, Yesu atakupatia nguvu. Hawezi jibadilisha, Mungu atakupatia nguvu. Kutubu si nguvu ya mwanadamu. Kugeuka kwa njia mbaya si nguvu ya mwanadamu. Maandiko yanasema hivyo. Toba inatoka mbinguni. Toba inatoka mbinguni. Toba ni zawadi. Je, unaitaka zawadi? Unaitaka zawadi? Maandiko yanasema hivyo. Ni wewe ugeuke kwa njia mbaya. Ugeuke kwa njia mbaya. Pasaka ni kufufuka kwa Yesu Kristo. Yesu anafufuka si kwa kalenda, si kwa kalenda ya wanadamu. Yesu anafufuka kwa moyo wa mwanadamu aliyepata toba, aliyetambua dhambi zake, anayezikiri dhambi zake na kuziwacha na kumwambia Mungu nisaidie. Geuka kwa zina. Geuka kwa usherati. Geuka kwa masturbation. Geuka kwa faraka. Geuka kwa kiburi. Geuka kwa waganga. Geuka kwa pornografia. Geuka kwa ulevi, mugoka, miraa, chang'aa, pombe. Maandiko yako wazi mpendwa. Maandiko yako wazi. Yesu anataka afufuke ndani ya moyo wako. Maandiko yako wazi. Wewe unataka nini? Unafanya nini na maisha yako? Unafanya nini? Kiangalia kitabu cha Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yesu alitolewa. Yohana 3:16. Yesu alitolewa uwe na uzima wa milele. Wafanya nini na maisha yako?
Mungu ako na wivu. Mungu yuko na wivu na nafsi yako. Shetani pia ako na wivu na nafsi yako. Maandiko yako wazi, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee, ili kila muaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ikimbie zinaa, ikimbie zinaa. Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 4, Matendo ya Mitume 12, Matendo ya Mitume 12 mstari wa 4, mstari wa 4. Kuna Pasaka pale, kuna Pasaka, kuna Pasaka. Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 4, Matendo ya Mitume 12, Matendo ya Mitume 12 mstari wa 4. Herode alimfunga Petro, Herode alimfunga Petro gerezani, akitarajia Pasaka ishe, Pasaka ishe, amwangamize Petro. Lakini Mungu alituma malaika, Mungu alituma malaika kwa neno lake. Petro akafunguliwa. Mungu anataka toba. Petro alifunguliwa kutoka gerezani baada ya kuisha kwa Pasaka. Petro ni kanisa, Petro ni kivuli cha kanisa. Mungu anataka usome Biblia yako, usome Biblia yako. Mungu ako na mpangilio wa kukutoa katika gereza la usherati, gereza la chuki, gereza la kiburi. Maandiko yako wazi. Mungu anataka akutoe, Mungu anataka akukomboe, akuondoe kwa gereza la dhambi. Wewe unataka nini? Wewe unataka nini? Unamwishia nani? Unamwishia nani? Mungu anataka toba, Mungu anataka toba. Geuka kwa njia mbaya, wachana nayo. Geuka kwa njia mbaya, wachana nayo. Walala na malaya, wachana naye. Uko na mipango ya kando, wachana nayo. We mipango yako ni miraa, mugoka, changa, ulevi, kuangalia pornografia, masturbation, wachana nazo. Unakuwa kafiri, unakuwa kafiri. Unafanya mambo ambayo shetani anafurahia. Wampendeza nani wewe? Pasaka ni kufufuka kwa Yesu Kristo kwa wanadamu waliokufa kwa dhambi. Yesu anataka afufuke ndani ya moyo wako. Ndani ya moyo wako Yesu afufuke. Maandiko anasema hivyo, maandiko anasema hivyo, maandiko anasema hivyo. Yesu anataka afufuke kwa moyo wako, kwa kutubu dhambi na kumwamini. Unatafuta nini wewe? Wewe nani? Wewe unamtafuta nani? Unatafuta nini kwa maisha yako? Unaishi vipi? Unamwishia nani? Mpendwa, jiite mkutano, jiite mkutano, jiite mkutano. Ubadilike kutoka kwa njia mbaya. Jiite mkutano. Usiishi kama mbwa, usiishi kama malaya.
Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Naishi maisha machafu. Pasaka ni kufufuka kwa Yesu. Yesu anataka afufuke ndani ya moyo wako. Maandiko ya Biblia yanasema hivyo.